Bismillahirrahmanirrahim. Munga the molarity topic waylo. Also 0.1 molar solution munga judu sanga. Concentration units se kam dizam sara molarity show, normality show, percentage composition show. Da solution munga sanga judu. Pakama da ko judu. Misal ke तौर दत्तम यो solution जुड़ू चिदा दो वॉल्यूम बवी 250 सेंटीमीटर क्यूब और मोलरिटी बदलवी 0.1 मोलर solution में कम भी ऑक्सैलिक एसिड solution हुई टोटल लंबा के चिकम केमिकल जमसर बकादी आगे के ऑक्सैलिक एसिड दे ददी मुंगा solution जुड़ू वो solution मुंगा दा जुड़ू न ददी मुंगा सुमरा वेट मुंगा आखलो सुमरा मकदार बददी पूरे भी चिमुंगा 250 सेंटीमीटर क्यूब के आवाज को डिजॉल्व को हाँ लंबे कम दे मोलरिटी दम सर 0.1 मोलर केमिकल दम सर दे ऑक्सैलिक एसिड और सॉल्यूशन की कम दे आवाज को दे 250 सेंटीमीटर क्यूब टोटल नंबर के पदी के अपैरेटस को कब बता दी अपैरेटस देखिए ये दम सर बैलेंस watch glass ये तो watch glass भी stirrer water beaker और graduated cylinder या मुंगा volumetric flask हम हालस्ते शो दरुम सरा volumetric flask थे जिसमें 250 सेंटीमीटर क्यूब वाटर पर आगे किसे के दिशी रात लेशी 250 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन दरुम सरा जोड़े लेशी दरुम सरा शो apparatus clear ना हाँ next आज हम सर chemical पर काम करनी chemical हम सर दे oxalic formula चला वर्दी तो oxalic acid formula हम सर दा COOH for twice dot 2H2O यो तुम सर हाइड्रेटेड साल्ट पे और वन टाइप तुम सर एनहाइड्रस साल्ट पे हाइड्रेटेड साल्ट अभी साल्ट के बीच बागे कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन तुम सर मौजूद भी लगे सर नीचे दा 2H2O दे जब कम साल्ट सरा दशन dot 2H2O अरे तो उनका हाइड्रेटेड साल्ट बोल और द कम सर जेदा 2H2O नमी या H2O वाटर जेदा दे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन चिकले दावा सर नवीन आगवा एनहाइड्रस साल्ट वसो पदे के तुम सर सो क्वांटिटी दा सीधी आगे मुल पदे के राखड़ी दी और सदा दी क्या गुंग मालूम हो फॉर एग्जांपल ददी मॉलिक्यूलर मास मालूम होली मोलरिटी राखड़ी दे चीज 0.1 मोलर दे और वॉल्यूम में हम राखड़ी दे चले 250 सेंटीमीटर क्यूब दे वसो 250 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में उनका जुड़ू दशा ऑक्सैलिक एसिड कुछ दागे मोलरिटी तुम सर सुमरे भी 0.1 मोलर सही ना हां न द मोलरिटी द पारा मास की मुंगा ददी नंबर ददी चिकम दे ददी बा मुंगा मोलर मास मालूम मोलर मास पे सब मालूम है मोलर मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड या मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड is equal to 2 multiplied by the 2 दे दी 2 सर दे the carbon तुम सर वेट दे 12 the hydro oxygen दे तुम सर 16 प्लस दो ऑक्सीजन दी नु 16 मुंगा दो पेरे वाले को 16 प्लस हाइड्रोजन तुम सर से 1 दे प्लस 2 होल हाइड्रोजन तुम सर वो एटमोनरी और द आर 1 वेट है और ऑक्सीजन हम सर से सो गए मोलर मास विल बी इक्वल टू 2n2 then राजी 45 प्लस 2n2 18 द बार जिम निकले कार्बन हो 16 ऑक्सीजन हो डबल 16 बल ऑक्सीजन हो हाइड्रोजन 1 मोल प्लस 2 द 2 आ गए वो एटमोनियम सरा हाइड्रोजन
او د یو ویټ زموږ سره څومره دی 1 دی پلس 16 راغی زموږ سره د چا د oxygen ها molar mass will be equal to 45 multiplied by 2 90 plus 18 multiplied by 2 36 total mass molar mass हम सर रागे 126 ग्राम पर मोल बदम सरा molar mass रागे दशा द oxalic acid molar solution molar mass हम सर दारागे ओस हम बसुम र ददे oxalic acid न राखलो چې هغه موږ په 250 सेंटीमीटर क्यूब वाटर کې ډیزالو کو او دا غي مولیریټي زموږ سره 0.1 مولر راشي د مولیریټي لپاره موږ سره مولر ماس راغی مولر ماس سره معلوم شي د دومره ده یا مالیکولر ماس مولیریټي څومره مولر جوړول غواړي 0.1 مولر نو مولیریټي د دې سولوشن چې دی هغه څومره دی 0.1 مولر molecular mass هم معلوم شو 0.1 molar چې کوم د دې molarity دا هغه هم معلوم شو او volume of solution د موږ سره څومره وي solution question د موږ څومره غواړي 250 centimeter cube 250 centimeter cube چونکه په اس ای یونټ کې د volume یونټ موږ سره decimeter cube دی یا لیټر دی په دې وجه باندې دا 250 سنټیمټر کیوب مونږ غواړو صدا ډیسیمیټر کیوب ته یا لیټر ته په دې وجه 250 سنټیمټر کیوب دا مونږ ډیوایډ په څه باندې 1000 باندې دې وراشي موږ سره 0.25 ډیسیمیټر کیوب دا وراشي موږ سره والیوم 0.25 ډیسیمیټر کیوب و د مولیریټي والمولو لپاره د مولیریټي لپاره زموږ سره فارموله ده مولیریټي دلته لاندې پکاري مولیریټي لپاره زموږ سره فارموله ده مولیریټي will be equal to number of moles divided by volume of solution and decimeter of number of moles دلته نشته نو د number of moles لپاره موږ یو بل فارموله استعمال کوو دا شو equation number 1 number of mole is equal to weight in gram divided by molar mass was دلته په number of moles په ځای باندې موږ the number of moles value دا ته لګو په equation number 1 کې putting value دا شي molarity will be equal to weight in gram absolute divided by molar mass multiplied by volume and decimeter of cube of the number of moles په ځای باندې the number of moles فارموله ولګوله the number of moles موږ څنګه معلومو اوس ګورئ موږ ته required سړي دا required دی چې د دې د oxalic acid نه موږ څومره weight راخلو او هغه په 250 سنټیمټر کیوب واټر کې ډیزالو کو چې مولیریټي د سره راشي 0.1 نو موږ اوس معلومو weight نو ګرام معلومو weight in gram په خپل ځای باندې پرې ده weight in gram absolute دا څه شي دا چې کوم په ډیویژن کې د چې بل طرف ته اوري دا څه شي ملټیپلیکیشن نو مولیریټي multiplied by molar mass या molecular mass और multiplied by volume and decimeter of cube. Weight in gram मतलब सुमरा राशि molarity सुमरा दा क्वेश्चन के 0.1 multiplied by molar mass या molecular mass कम जो कैलकुलेट करो अगर ये 126 ग्राम
multiplied by volume and decimeter cube زموږ سره څومره دی 0.25 decimeter cube دا به شي 0.25 decimeter cube چلے دې ملټیپلیکیشن وکړي نو دې نو راشي 3.15 gram 3.15 gram ودا کوم زموږ سره والیوم راغی نو دا موږ پریکټیکل څنګه تیارو پریکټیکل زموږ سره کوم اپریټس دي هغه چې کوم کیلکولیشن کړو زموږ سره راغله 3.15 gram دا موږ ډیزالو کو 250 سنټیمټر کیوب واټر کې د دې مولیریټي په موږ سره راشي 0.1 طریقه کار سره چې کوم زموږ سره 3.15 gram راغله دا موږ دا ویټ کړه دې د دې ویټ ته 3.1 gram 3.15 gram دا موږ ویټ کړه دا څه وګای دا په دې بیکر کې اډ کړه په واټ ګلاس کې چې کومه 3.15 gram دلته په کیلکولیشن کې راغله هغه موږ اگزاریک ایسډ راغستو او دې بیکر ته هون ګوره اوس د دې سره با وګو اډ کړئ چې دا موږ ډیزالو شي سټرر به راوړی graduated cylinder या वॉल्यूमेट्रिक क्लास के मुंगा दा कम सॉल्यूशन जी जोड़ सी दा मुंगा सकवले शू ऐड कवले शू बरोबर तरीका होंदा दा लगक जाने के सेट पटपादी देता नो रुबा ऐड का देते ऐड का دیتو ګورئ کوم اگزالیک ایسډ چې وو هغه مکمل څه شو ډیزالو شو وسو دلته چې کوم زموږ سره ریډینګ دی دا موږ 250 تر راسو 250 تر کم دی کنه دا وګورئ या तजम सरा वॉल्यूम शो 250 डेसीमीटर 250 सेंटीमीटर क्यूब ورا 3.15 gram اگزالیک ایسڈ from راغستو او غون ډیزالو کو په څومره واټر کې په 250 سنټیمټر کیوب واټر کې ډیزالو کو کیلکولیشن مونږ کړو کیلکولیشن مونږ ته پته لګیدا د کیلکولیشن مونږ ته دا پته لګیدا چې اگزالیک ایسډ سولوشن مونږ څومره راغلو نو هغه د کیلکولیشن نه دا مونږ ته معلوم شو هغه 3.15 gram 3.15 gram هم راغستل هغه هم په 250 سنټیمټر کیوب واټر کې ډیزالو کو نو په دې طریقه چې زموږ سره کوم سولوشن حاصل شو دا زموږ سره 0.1 مولر سولوشن دی د چا د اگزالیک ایسډ په مولیریټي به دې څومره 0.1 کلیئر ده صحیح स्टॉप कर